Bisag unsa pa kagamay sa imong abot basta imuha nang pinatuan og singot, lami jud kadto sa diyang konsumohon og lami kadto sa diyan nimong kaunon, mas ma-appreciate nimo ang lami sa imong gikaon. Madyong adlaw na po ninyong tanan diha so karon nagbalik na pud ko niya ang garden kay medyo taod-taod putang nawa kay mao lagi pud to naka-harvest naman mi sa mo ang mga pipino og diha pod may mga palidya gamay ra gud pod igor pod nga makapalit pud tag asin. So kay amo mapangunayan og deliver diyan na pod may apil man namo ang mga sukang tuba, pure nga sukang tuba jud na siya. So apil man namo sa amo ang delivery mao lagi po ng kamera may mangunay mo nang medyo na bisi-bisi pod gamay kay kaning pobreta maning kakay jud ta kay di ta magbilangkad-bilangkad ra kay unsa may maabot na to ana. Madyo na laman tong atong halin pipino ikapalit pod nato og asin ginagmay kay jawat na laman makatipid-tipid pod. So karon mobalik ta ning atoang pag garden karon di ay nagandam day ko ani og sidlinganan sa hong taong kay ning palit jud og tujo og seeds sa taong kay naami natanom nga mga tawong pero dili jud sa ingon ana pakadaghan kay katong uban sa hong taong is hinatag ra to nga mga seedlings. Gawas atong dagko bitaw kaadyo katong tag-as nga hong video pag niagi. Amoa jud to sa diyang mismong tanom nga tawong pero dili pud to ingog bag-o namong tinanom. Taud-taud na to namo nga tanom unsa amoa laman to sa diyang sigihan og puong mao na maka-harvest gihapon me. So ingon ana ra pa inyong buhaton sa inyong mga taong labi na og kanang gamay ra inyong tawong unsa aron dili mo magsigi og balik-balik og tanom. So puungan ra na ninyo. Kay aron pod nga mas dali ra man gud nimo sidya nga dali ra ka makaani, dili ingog mas dili na kamo take og time ba dili na ingog taod-taod pa ka nga ay sa gikan sa imong seedlings, magsidling pa ka gikan pag-transfer nga na. So katong puungan is dali medyo dali ra sidya. So karon kani akong gigamit nga variety is ning try ko aning bag-o nga variety kani ang Calixto F1. So pag try na ho katong una na ho nga gigamit is katong tag-as kaadyo mo to ang Fortuner pod nga variety. Mao man jud po to sa diyang picture nga dagko sidya, dark purple jud sidya. Kaning Calixto is nainganyo po ko kay daghan man sidya sa diyang picture wa po ko kahibog ingon ani ba jud ni sidya inig tubo o dinaghan ba jud agi diyang bunga so atangan lamang po na nato po hunog unsa gadyo po performance ani sa diyang packing is naa na dito sa diyang instruction daan na natoy pila ka days nga ma-harvest nimo asa ni maibutang ang imong abono pilay distance. So naapod si Jay pila ka seeds ang sod. So ang nakabutang ani is 300 siya ka seeds pero wala po na nahoy pa oy malibat-libat pud ta ana. So agi jahang tamnanan is moabot si Jay og 150 square meter pero dili jud po na si Jay naho i-apply kay dili man ingog giplat po ni naho nga pagkatanom ahom tamnanan karon aho ara ni si Jay nga siding aning aho ang mga tanom pares aning gibuhat na ho sa hoang pepino nga gisidingan ho og okra diya sa tumoy sa ubos dito dapat is gisidingan po na ho og mga tawong. So mao dito si ang picture sa Fortuner mao to siya ang tag-as kaadyo diya giunsa namo ni si nga ma-recycle ra namo or madili may magsigig tanom kada tuig kaning nakita mo aning subing-subing ani sa kilid ibabaw gamay ana so pwede ra kadiha mo puong or pwede po dito sa pinakapuok jud mga half inch or 1 inch gikan atong pinakapuok ni so dito nimo sa puongan kay mutubo musubing ra na siya og balik ingon ana ra among buhaton sa among tawong kay naman gud po nakasulti namo nga ingon anaon ra kuno nila gilahang tawong kay para dili sila kanunay nga magtanom kay bitaw hago jud bitaw pod kay sa ako amang gud pong nahibaw-an sa tawong sa una inig tanom nimo sa tawong unja ini bitaw kadugayan nimong harvest kay ag uban ang gitikongkong na wala na nga hibat nag-uban nga hiwi nag-uban unsa ag mga dahon nagkulo-kulo na so dili na jud bitaw siya ingon anak kagwapa sawong nabaw-an sa una amo jud ang ibton or di ba halingan dauban mga na kay aron kanang mag-utro na pud kag kuan magsungko na pud ka kay mao man lagi pud sa una ag mga tiguwang manggod pud sa una labi na sa honglulo kung paminaw ni nga hapit na modug na sa gidjahang mga tawong magpahinog na sila katong mga lagmion og klase ila na nang pahinugon unsa tungaon upaton man siguro so upaton pagbahin butangan man to nila og tukog dito sa tunga aron magbilangkad tong tawong ibitay nila tong ibabaw sa mga abuhan mao jud na ihong makit-an so ini og kanang hapit-hapit na modug na sa gidjahang una nga tinanom nga tawong tuan na pud to si Jaga sunod na pud si Jaga og sidling gikan atong pinaugan ni nga mga katong bunga na nga gibitay atong abuhan so mao to ilahang klase sa pagpananom sa una ja karon man lagi kay nana man pud tay mapalit unsa murag hasuan pud wa na sa una nagpractice ko sa ingon ana kay dili lagi pud karon ra pud ko
kanang suway jud og ingon ani nga tanom-tanom. Nagpractice ko gingon ana sa una, anja ingon man lagi pod nama pod lagi tay madunggan nga maingon nga ay basta ingon ana basta hybrid kay muuli kuno mamaot na kuno. So mao to pong ay kampuyan man puta magsigi og kanang pahinog-hinog adto anja dugay bitaw po na si jud mahinog. Mao tong magpaadyon lagi po ta ning atong palito na laman. So mopalit na laman jud pud ko. Pero sukad pud nga naingnan jud mi nga pwede ra day sidyang apuungan, magpuong na laman jud pod mi kay aron dili lagi pod mi kada tuig jud pod magatanom. Kay ganahan man jud ang mga bata og tawong, unya daghan pud kag kalutuan sa tawong kay kasagaran amo ang tawong tortahon, salaron, isagol og inunon, isagol og utan. So daghan jud kag kapailin-ilinan og kasagulan sa imuhang tawong. So mao na nga ingon adto agamo ang buhaton aron dili may kada jud tuig nga magatanom. So amo style is magpuong-puong rame. Kani wa pa ko kay bog hantod kanus po ni siya basta kay ako alam man jud po ni siyang ipang butang-butang ra sa daplin nga kanang bakante ra nga mainitan gihapon sila dili gihapon sila ingog maaungan sa uban nga mga tanom kanagong plastada pod pero dili jud ingog nakaplat ning aho ang mga tanom nga tawong karon. Agaho ra day gigamit ani kay kanira pong container in town kay kani lagi pong pobreta sus Ginoo. Jamo man jud pod koy available pa pod nga seedling tray kay mao lagi pod dili man siya ingon ana ka price pero sa pagkakaron kani lagi pong naapod ta estudyante bisan pag unsa jud na siya ka barato maguba man imong budget og imuha jud po tong akuhaan tong naa kay gilainan jud daan ana nay pangbaon sa imong anak ang agdi nimo pabawnan kay para ra jud ipalit ana. So praktikalan na laman mao may available nga naa sa amo ang kilid mao man kanang recycle ra lagi pod. So libre ra man mao ra pod imong gigamit. Ang naka advantage ani is wa kay bayad, libre ra nimo siyang makuha pero ang disadvantage is kadto lab kana inigtubo na ning imuhang mga seeds mga sidling na kintahay magtambid-tambid pod ning ijahang kanang ugat. Mao ra pod na kay kung sidling tray ay imuhang gamiton kung naka sidling tray ka ang ijang ugat is adto ra jud to siya mag-focus atong nay hole bitaw bira mura bitaw na siya ig tray o porma. So adto ra man to siya sa imong hole pod. So imo ra man tong pauputon siya kay aron lagi pod kuan kanang dili siya ma-stress. So kani is na jud tendency ani nga ma-stress kay magtambid-tambid man jud in taon pod ning ilahang mga ugat ani. Pero ang imuha na laman pod kay sukad man pod sa una maora man gud pod niyang gigamit jud kuan na laman kanang inig balhin na mo is itunong na mo siya og hapon unsa ka na pong taliuwan kay aron pod minus bitaw ang stress nga ijahang mabatian kay kung mainitan pa siya unsa di pa pod nimo abubuan ang style na mo is mao na laman to amo siyang i-transfer og hapon bubuan na mo ini kahapon pabaon sa ijang pag-transfer unsa ini kabuntag bubuan na pod ini kahapon bubuan na pod unsa amo ang pandung-pandungan kay aron dali ra jud siya nga ka-recover kay dili man gud pod siya angayan jud nga ibabad nimo sa init. Bentaha man tong naka seedling tray si kay agijang ugat nagbuot man to dito sa ilawo man dya inig paupot nimo dito sa ijang seedling tray kay nagmura man to siya cone na og porma. So naka-concentrate ra gijang ugat dito kani kay laruton ba jud nimo. Pero nay uban nga magpractice pud sila atong lukongon gikan sa pagsidling nimo ani imo ning tagsa-tagsaon katong pusto nimo og katong dahon sa kanang saging imuha to siyang lukuon tagsa-tagsa imong itanom siya murag silbi sa di pa nimo i-transfer imo sa siyang itanom una ato imo sa padak-on hantod nga pwede na siya ma-transfer sa juta pero para na manggod kay kutihan ko nang maglukong-lukong o man pug musuway sukad na maglukong kay haguan ko. So idritso na ho unsa amo lamang pandung-pandungan mao ra man jud amo ang naandan so okay ra man pod depende ra lagi po na nato kung sa joy practice nato sa ato ang mga pagpananom. Di ta moingog sayop, di ta moingog sakto basta kay kung okay sa ilahang kung okay nga gibuhat ninyo or okay pod sa ilang gibuhat go ra okay ra na kaadyo. Sa usa ka pack nakahimo ko ani og tulo ka container nga hong nabutangan kay naangangan jud ay siya sa duha ra ka container nga unan hong gikuha so nagpuno ko aning usa ka katong container pa nga pwede na ho siya pwedeng masidlingan. So mao na ni siya porma imo ra siyang tabunan og gamay dili jud nimo siya tinud-on og tabon kay pila ra bagud pod pagpaturok ra ang huwa lang ani sige tabunan nimo sa gamay aron dili makitaan sa mga manok kay kani lagi pong among manok unja color magud ni siya naka-color magud ni siya og blue kay protection pa na siya sa kuan gikan na jud sa company so naka-color na siya daan. Aho man ni silang gipahaluna pod ipon ani nga huang mga uban nga mga tanom kay para dili mabaguan ang manok nga naibag-o day nga gibutang diha kay makakaan lagi sayang pod. Jamo to hong giipon na laman sila ana kay aron naanad naman agmanok nga naa ni silang mga tanoma dili na sila malilian ani. Jaabdan og pila ka 1 week siguro kapin
pila ka days ani, mga 1 week lagi ni siya kapin. So ning tubo na siya. Daghan jud siya hing tubo mo ni naka ganahan ho sa ingon ani nga brand. Kato nga brand jud siya may hong tigpalit. Medyo mahal lang jud siya pero kato jud hong tigpalit kay mao lagi mas ganahan ko ato ni kay daghan jud halos-halos tanan jud moturok jud adto ni kung kadto nga brand hong gamiton. O pag ko ka kuan magud sa uban nga brand kay diha magud pud nasuwayan ho sa una nga dika jud siya moturok mao tong ani na laman ko bahalag mahal-mahal. So at least turok tanan. Ug salamat ta pod sa pag-uban sa lain ang mga farming journey. Bye.